दे ते की दे जानी पाइले नहीं नाइलो बापा आउ खोजी पारिबिनी खोजी खोजी धक्क पेलिलानी से बाड़ी के कुआ गला के जाने सुमी ए सुमी सुमी हाँ आपण हाँ हाँ एटी साथ आग ही जाउची हाँ हाँ ओली 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 अल्लाह मत सुमी शांति अरे तू कौन गाँव रे देखा जाऊ नथिलु नाइ मो शांति घर बस बस बहुत विरक्त लागुथला ओहो तेनु करी सिनेमा देखिबा पई गलु हेरी शांति एते लोक अछन सेरा कहिबा कथा शांति आपण किछ जानो ना बुझिले कि जे शांति से सब छोड़ से सब छाड़ंदु हाँ 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 सोली से मोर आसी चंदी बोली से तन धड़पड़ के एठी के आसलेरी से थरे सेट में कथा भी पद मो पाटी रो बाहरनी अच्छा सीए की मु परा ताकना पाटी रे धरिबिनी न हले कहि देई थांती अच्छा सही तनै कथा कहतु तनै कथा ए हसा दियोसी जे शांति मो गारे तो से तांकर से 3-4 जण अछंती कौन अछंती तनै अछंती हां हां पाटी रे नेबिनी आपण किछ जानो ना बोथे जे शांति हम गारे 4-5 जण आपण काहा कथा कहउछन मु जमा जानि तनै सेठी तो हसा दियोसी सी तनै सेठी तो हां सी अलझ तनै सेठी से ऊपर साइड गला टिके डाकिलु ए जो सिलिहर साइडे हां 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 सियाड़े तो जाइथिबो देसी किणी की पीबो आउ नाइ शांति आउ कथा वार्ता हे परिबिनी मु एथरो जाउची तांका पाखु को से नले देसी पी के कोठी पड़ी की रहिबे अच्छा सुनी शांति तो स्वामी कोन देसी माल पिए खाली देसी देसी गंजेई चरख तासा तो इत्यादि 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 आहा तो शीघ्र शीघ्र जा 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 हां हां शीघ्र शीघ्र जा कौन हला सुमी अरे कौन डाके डाके हलिया हे गल्ला कोन नाइ मो साथे आ कौन हला हालिया से ते हेनी हां जे काहे से बाड़िया को खोजे खोजे पाउनी आपण कहले से ऊपर साइडे ए तळ मुंडर से ऊपर मुंडर तळ मुंडर जे खोजे खोजे आसलेनी हेले काहे से बाड़िया को जमा पाउनी तमन दन्ने की तू खोजी खोजी पाउ तू हां से दन्ने की पाउ ए पाटी रे धर देली ताला बेल कौन करबू शांति करबी कोन आउ एते राती हलानी खोजी पारिबिनी मु जाउ छेरी मो घर को बोले देखा साक्या तो ताले घर खोजबू हां ताल शीघ्र शीघ्र घर खोजा घरे घरे देखा हे एबे आसुची हां हां शीघ्र शीघ्र जा अरे कौन है देला सब सारी देला सादे मोर एडे सुंदरिया तालाटा को बाड़ी के भांगी देला अरे कौन है जे कहू सुमी सादे कोन कोई भी किछ बुझी पारुनी अरे सुमी सादे तो ताला भागी जे माने तो घर भीतर कोन के से पसी जाई छी ना कोन घरे पसनी सादे कपट दे देची भी बोथे कबाट दे देची ताले तू गोटे काम कर ठीक जोरे रे कबाट बाड़े के काले ताकू नित होई जाइथिबो काहाकू अरे दने की काले नित होई जाइथिबो ठीक जोरे रे कबाट बाड़े के डाक साथे आपन ताले सब जणा हां मु भाबु जे मो घर के पसेची आपन कहउछन अरे ठीक जोरे रे कबाट बाड़े के डाक साथे आपन एठी ठियाई थांद मु के डाकुची
କିରେ ପୁଣି ବାଡ଼େଲାଣି ହେ ବିଲକୁଲ କବାଟ ଖୋଲିବିନି ଆଜି ସିଏ ଦିଅ ହଉଛି ନା ଆଉ କାହିଁକି ଜମା ଫିଟେଇବି ନା ଶାନ୍ତି ଜମା ଫିଟୁନି କବାଟ ଫିଟଉନି ଜମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ କଣ କରିବୁ ସେଇଟା ତ ଭାବୁଛି ଓହୋ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରେ ଭଲରେ ଟିକେ କଣ କରିବୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁଛି ଆରେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ହାଁ ଟିକେ ନାଳୁଆ ଦୋଷ ଅଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ କଣେ କଣେ ଡାକୁଛି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ମୁଁ ପଶିକି ଗୋଡ଼ ଧରିଦେବି ଆଉ ତାହେଲେ ଟିକେ କଳେ କଳେ ଡାକିବୁ ହଁ ହଉ ଟିକେ ଡାକ କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ ହେ କବାଟ ଖୋଲା 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 ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ ହେ କବାଟ ଖୋଲା 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 ତମେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିଦେବି ଟିକେ ଗେଲ ତମେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିଦେବି ଟିକେ ଗେଲ ବୁଢ଼ାକୁ ମୋହର କହିଦେଲା ସେ କରିବ ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ ହେ କବାଟ ଖୋଲା 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 ଆଲୋ ତୋର ଦେହ ମୋର ଦେହ ବାଜିଗଲେ ଆଲୋ ତୋର ଦେହ ମୋର ଦେହ ବାଜିଗଲେ ଲାଗିବ ତ ସଲ ସଲ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି ଲୋ କବାଟ ଖୋଲା 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 ବାଡ଼ିଖିଆ କେତେ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି କେ ଜାଣେ ଏଡ଼େ ପଥର ବାଡ଼ିଖିଆ ଜମା ଫିଟଉନି କବାଟ ଫିଟଉନି ଜମା ଫିଟଉନି ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଝିଅ କଣ ସାନ୍ତେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଯା ନହେଲେ ରାତି ଯାକ ବାହାରେ ତୋତେ ମଶା ଖାଇଯିବେ ଆଉ କଣ ଲେ ବାହାରେ ମୁଁ ଶୋଇ ନାଇଁ 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 ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଯା ଦେଖ ଆଜି କଣ କରୁଛି ତା ମଦ ନିଶା ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ନ ଛଡେଇଛି ମୋ ନାଁ ବି ସୁମି ସେଠି ନୁହଁ ଆବେ ହେ ରହ ସମ୍ଭାଳେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲୁଛି ନହେଲେ ମୋ ଖତରା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରହ ଦନେଇ ଆରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ମୁହଁ ମାରି ହେଇକି ତଳେ ପଡି ଗଲୁ ମୋ ଦିହରେ କଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଲା ଭାରି କଅଳିଆ କଅଳିଆ ଲାଗିଲା ଆରେ ଦନେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯା ଦେଖୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିଶା ଛାଡ଼ିନି ଆପଣ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଟିକେ ଦେଖ 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 ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖ କାଇଁ ଦୁସୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଦେଖିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁସିଲା ଆରେ ଦନେଇ ଆଜ୍ଞା ତୋତେ ଟିକେ ଜୋରିଆ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ତ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଦେଖେ ତୋ ଘର ଭିତରେ ସେ କିଏ ସେ ପଶିଛି ଟିକେ ଦେଖେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ କଣଟେ ପଶିଛି ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେଖେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ଆରେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦିଦି ହାଁ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆରେ ଭଲରେ ଦେଖିକି କହ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆରେ ଦନେଇ ଆଜ୍ଞା ତୁ କଣ ପଛ ପଟୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ଦେଲୁ ନା କଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତ ତାହେଲେ ସତ କହୁଛୁ ଦନେଇ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଖତଡା ଦବାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଖତଡା ଖଦଡା ଆରେ ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଖଦଡା ଦଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖତଡା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଛତୁଆ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ବାଦାମ ବାଦାମ
ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ କଣ ମାଗିବୁ? ମୁଁ ଭାବିଛି ଖଦଡ଼ା ଦେବି। ଖଦଡ଼ା ମାଗିବୁ? ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆଟା ଦେଇ ଦେଇ। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦିଦି ତୋର ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ମାଗି। ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ସେଦିନ ଛତୁଆଟା ତ ନେଇ ଆସିଲି, ଅଣ୍ଡା ଖଦଡ଼ା ବାଦାମ ଆଣି ନଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋ ଜିନିଷ ତକ ମତେ ଦେଇଦିଅ ଦିଦି, ଦେଇଦିଅ ଭାଇ, ଆଉ ଡେରି କରନି। ଭଗବାନ ତମେ ଆଉ କଣ ଭାବିଲୁ? ଏଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ପଶି ଯାଇଛି। ଦିନ ବେଳେ ତେତେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହଉନି। ଏଇଠି ଏବେ ଆଉ କଣ ଦିନ ହେଇକି ଅଛି? ଆଉ କଣ ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ରାତି ହବାକୁ ହେଲାଣି। ହେଲାଣି ମତେ ପାହାନ୍ତିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ସବୁ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କଣ? ଏଇଟା କରିଦିଏ। ହଁ ବେଗି କର, କଣ କରିବୁ? କଣ କରିବୁ? ମାରି ଭାଇ ଆମେ ବି ଫୁଲ ଦମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦବା। ଖାଲି ମାଇକି ନା ଦିନେ କହି 15 ଦିନ ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏଇ ଶାନ୍ତ ମାନବ କାମ କରିବ କି? ତୁ କରିବୁ? ମୁଁ କରିବି, ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କରିବୁ କରିବୁ କରିବୁ। ଜମା କରିବିନି କରିବିନି କରିବିନି। ଆଲୋ କେତେ ଦେଖାଉଚା ତୋର ଦିଳେ ହେଲେ ଟିକେ ନାହିଁ ଖାତର। ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ କେତେ ମୁହଁ ବଢି ଯାଏ ତୋର। ରଜ କିଲୋ ଶୁଣलो ତ ଚାରି ନାରୀ ଯେବେ ଗଲୁ ବାପ ଘର ତୁ ଚାଲି। ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ପଦେ ନ ପଚାରି ରଜ କିଲୋ। ମୋ ଆଗରେ ଜବାବ ଦଉଛି, ଏରିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କଣ ଭାବିଲୁ କି ମତେ? ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟା ମୋ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାଡ଼ିକା ତୁ ଘରେ ବସୁ ବସୁ ଦୋଚାରି କହିକି ବାଡ଼ିବୁ, ଏଇଟା ତୋର ଠିକ। ଆଉ କଣ ତତେ ପୂଜା କରିବି? ନହେଲେ ତୁ ମତେ ଦୋଚାରି କହିବ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ବି ସେଠିର ଝିଅ। କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ? ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ଦେଖେ। ଆରେ ବାପା ଘର ଗଲେ ଝିଅ ଦୋଚାରି କିପରି ହୋଇଲା କୁହ। ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କରେ ମୋର ଚଳୁ ଅଛି ପୁରା ଦେହ। ରଜ କରେ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? କିଏ ଦେଇଛି କହ କହ। ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣେ। ମୋହର ଧର୍ମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଟାଟା ନଗର ସେହି ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କରେ ଛାଡ଼ି ଆଣିଛି ମୋହର ଭାଇ ରଜ କରେ।
ଦେଇଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ହାଁ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିଦେ ଏ ଡାକେ ଡାକେ ତାକୁ ଦେଖି ଏ ଭାଇ ସୁମି ଏ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ अरे जाऊते जाऊते सुमी ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆସିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଏରିଆ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ବାଜା ବାଲା ଯାଇକି ଖଟ ତଳେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଯାଇକି ତଳେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଚେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସୁମି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଧରି ପକା କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ଏ ଭାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କହ ସବୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାଉ ନେଇଗଲା ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଆଉ ଏ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଏତେ ବାଡ଼େଇଲା ଆହୁରି ବାଡ଼େଇଲା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି କହ କୋଉ ବାଡ଼ି ଖିଆ ବାଡ଼େଇଲା ଦେ ଟେ କି ଦେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଏଇଠି ବଳଦ ଭାଇ କୋଉଠି ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେ ଟେ କି ଦେ ଭଲରେ ବାନ୍ଧ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଉଡେଇ ଦେବ ତମେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଖସି ପଡ଼ିବନି ତୁ ଭଲ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ଆଉ ହଉ 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 ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଯାଅ ବାଡ଼େଇବ କିଛି କୁହା କହି ନାହିଁ ଆଜି ବାଡ଼େଇବି ଯାଅ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ହଁ ତମେ ବାଡ଼ା ହଁ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଜାଗା ଦେଖିକି ବାଡ଼େଇବ ଜାଗା ଅଛି ହଁ କାଳେ ଅଜାଗା ଜାଗାରେ ବାଜିଯିବ ଝିଅ ପିଲାଟା ହଁ ହଁ ଠକିଣି ଜୀବନଟା ପଳେଇବ ବାବା ଧନ ତୁ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଚକି ବେଶିକି ଡାଲି ଭାତ ଖାଇବୁ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଜାଗା ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଆଣିଥିଲି ନହେଲେ ଜାଗା ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଆଣିଥିଲି ବାଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି ଥୋଇବ ବାଡ଼ିକି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ବାଡ଼େଇ ନା ନିଜେ ଦେଖିପାରିବି ନା କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ତୁ ମତେ ବାଡ଼ଉଛୁ ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ମତେ ଏମିତିଆ ହଳା ମତେ କି ଭଳିଆ ବାଡ଼ଉ ଆରେ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ମାଡ଼ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁ ଖାଲି କାଉଳିଆଟା ହଉ ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଘରକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଇଛି ଜାଣିପାରୁନ ହଁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ହଁ ଆ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବନି ନା ବାଡ଼େଇବ ପଛେ ହାତ ମାରିବନି ବାଡ଼େଇ ବସେକେ ବାଡ଼ିରେ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ହାତରେ ମାରିବନି ଏଇଠି ଆଉ ଖାଲି କୋଉ ଦିନ ଦେଖିଥିବି ସେକିବି ଭଡ଼ ଭଡ଼ ସେକି ଆଉ କ'ଣ ମତେ କ'ଣ ଭାବିଛୁ କି ଆଉ କ'ଣ ହେମିତି ଖାମାଦାନିଆ ଲୋକ କି ନା 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 କେମିତିକା ଲୋକ ତମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ କୁଳମଣି ରଥ ଶର୍ମାଟି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଆହା ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ହଉ ଧଇଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଫେରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ତୋ ଆଖିକି ଦେଖା ଯାଉନି ବୋଧି ଆଉ ହଁ ଦୁସୁଛି ଶାଢ଼ୀ କଣା ପିଲା ଶାଢ଼ୀଟା ଦୁସୁଛି ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ଭାଇ ଦାମ ଅଧିକ ଝିକି ଝିକି ମାରୁଛି ଝିକି ଝିକି ମାରିବନି କେମିତି ହବ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା এইটা হচ্ছে 10,000 টাকা কেতে 10,000 10,000 হ্যাঁ খুব রেট খুব রেট মানে কোন ଅଧିକ ପଇସା ହଁ ହଁ ବେପାର କରୁଛି କଣ ହଁ ତମ ବେପାର ତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ଭଙ୍ଗା କତୁରିକି ଗୋଟେ ପାନିଆରେ ଧରିକି ଯାହା ରାମ୍ପୁଥିଲ ସେଥିର ତ ଏଇଟା କିଣି ପାରିନଥିଲି ସେଇ ଯୋଉ ବାଳ ବେପାର ହଁ ହଁ ବାଳ ବେପାର କରୁଛି ଦିନ ବେଳେ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରୁଛ ରାତିରେ ଠିଆ ପାଲା ହେ ବାଳ ବେପାର କେତେ ପଇସା ଅଛି ଠିଆ ପାଲା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବୁ 8,000 ଧରିକି ଆସି ସେଇଟାରେ ମଜା ଅଛି ନା ଏ ଭାଇ ପାଲା ସେରା କଣ ଛଳା ପାଲା କଣ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ମତେ କଣ ଦେଖେଇଲେ ସେରା ମୁଁ ଜାଣିବି ପାଲା ମାନେ ଗାୟକ ଗାଇବ ଗାୟକ ଗୋଟିଏ 4 ଜଣ ପାଳିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି ପାଲା ଠିଆ ପାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଠକ ପାଲା ଅଛି ମାନେ ବସା ପାଲା ବସିକି ହବ ବସା ହଁ ବସିକି ହବ ବସିକି ହବ କେତିଆ ହବ ବସେଇକି ଆସିଲି ନାଇଁ ବସା ପାଲା ଶିଖୁଛି ଏବେ ଆଉ ଭାଇ ହଁ କଣ ସେ ଠିଆ ପଡିଲା ମୁଁ ଏଠି ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆଇଛି ଟିକେ
टिकिए ताहले भाई कोन एटा हाडुआ हाडुआ नागु चाहि एटा टिके कोलिया लागुने काई देखु त 3 4 8 3 अनिद्रा है कि मु गायक लोकटी टिके बढे जे बेछि दरकार नाही ताले पालाटी आरंभ करिबा लक्ष्य देवे मोर विदग्ध श्रोता मंडली बेस गायक हेउछंती कुलमणि रथ शर्मा अच्छा कोन गाइले मोर बसी थिबा चेयर रे बसी थिया मोर बड़ भौणी माने बड़ भौणी कुआडे आइला भाई माने लक्ष्य देवे कुलमणि रथ शर्मा कोन टिके गाइले कोन गाइले हा हालिरा लागी चिरे नीलाचल रे आउ गरजुछि बड़ दंड अच्छा अच्छा आउ गरजुछि बड़ दंड बेस पेट खसी गलानी ते की दे एरा तमर दोष ना पेटर दोष नाही एरा मो बापार दोष हां सला मो बापा मो पेट काई की रेंदे कोला आउ गरजुछि बड़ दंड आउ गरजुछि बड़ दंड यही भक्त मेला रे नीला लागिति रे दिन बंधु नवादल धर नीलाचल रे अत्राही खंडन बना करुणा सागर नीलाचल रे भाव को निकट हरि अभाव को दूर नीलाचल रे हेते दिन बंद एडा मते बिजारिया लागलानी मु एठी कुआडे आइची हां आइती कुआडे करू मु कुआडे आइची तमे मन इच्छा करियो एडा को भाला ना ना भलो नु हां हेती के खाऊ पाला मोर आउ दरकार नाही सुनी लुटी मन शांति हला सुनी आहुरी नाही आउ दरकार नाही ना ना थाउ सेती के थाउ पाला पाला अधिक सुनिले तम मुंड बुले हेबो खराब मुंड बुले हेले मु बटी काणी की देई पारी मु बटिया को ठाणी अच्छा ठीक अछि मु पूरा छांत चंपू ओडिसी सबु गाय की गोली देई पूरा कोन भाबु तू मते ए भाई तुम तो किछ गाउन सेरा गोलीले को हबो गाउनी बोले अरे मो सांग को पालिया गोटे दरकार कि नहीं अरे पालिया टी हबो नहीं मु पाला केते करबी हां सेटा भी सत्य कथा सत्य कथा टी तांको कहू ना पालिया हबो मोर अधर मन रहले अधा भूली जी साला की भलिया मु पालिया आनीची मोर हेटा दोष टिके रह हौ हौ टिके टिके धरिबु धन मोर टिके टिके हां हाउ देखि गाइलो के गोटे चौपदी जाउ हां हां चौपदी हैं आगा आगा लक्ष्य देव मोर विदग्ध श्रोता मंडली हां देलु गायक होछंती खोर्धा जिल्ला रा मोर बांकादास रसिक नागर बांकादास हां कोन लिखिले आहा बेस बेस कोन लागिला तमे आहा चंपक बरनारे चंपक बरनारे आहा केड़े जाऊ छु चाली चंपक बरनारे अनुग्रह करी गला पेंड सारा खसी अनुग्रह करी पाली धरुनु रे हाँ आकिम पा जाऊ छु चाली चंपक हेलाटी आउ टिके हेई थांता ना मांदा धरुची पेंडाला आउ ताकू कोन मु कहबे हा हेला ओ ये काहाकू कमन हो
साउंड मोर कान फटाई दउची ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଧିକା ଲାଗୁଛି कोन करी हम तो कर्म भाग्य अच्छा हां घर को गोटे कुणिया आछिले हां पान टिके दबा हां कि बीड़ी के दबा हाँ। कि ठंडा टिके दबा हां साधारण कांड ज्ञान नाही बड़दरा ଅଛି आइ ସେମିତି कहनी मारी पकेबी ଏ ତମର କଣ ଦରକାର କହୁନ ମୁଁ ଦେବି तमे जहा देई पारिबो आमे पाला लोक चूड़ा चीनी जहा सबु देले मामे चले दउछु हां कोन भाबिचु कि चूड़ा भजा आग खाउछु हां तापरे जो कम हां तम ग्यास होनी मोर गैस काहे गयो ठंडा दउ ना कि हां 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 आग ठंडा देबे दउची हां हां ठंडाटा पी दियो ठंडा दबो हां ताପରେ गरम नब को ठंडा हैं को ठंडा थम सब पीबो ना स्प्राइट पीबो मो थम्बो सपोटा दे हैं कला 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 दिया दउची कोन व्हाट नॉनसेंस इडियट रास्कल जड़े तले सरिस तले फाइन तले हैं एगुडा कोन हबो अबे कोन गाड़ी जाउतला कोन एमिति कोन होउची एटा मो भाषा तो जानि पारिबो नै एटा केमिति का ए भाषा रे मु तते मार देबी हैं अबे जाउतु ना गरम नबु बेसी पार्टी करिबु हां एटा कोन ढो ढो सेकी एबे गरम दउदिनी टेक्का मारिबो आ एटा अबे सुमी ए फटा रसिकियाटा तो धरम भाई सबु जानी गली सबु बुझी गली आलोचना पड़ी गला से ही तो ठारू से महा प्रसाद पाई रज किलो आलो रज किलो तते देई थी साड़ी बेंधाए रज किलो अरे बोर्रो के रही जड़ा गुसरी मो को के रान अरे बड़ा माटी अबे सेमिति कोन होती मो बापर 4 दिन पळली जो चारे हे गली हां मो भाई की बाड़े की तोड़ी देलु अबे हिंदी मारो खाई जाऊ आसो से बिचारा 3 दिन हेला किछ खाई नथिला कोंदीटा देई थाने जोड़े खाइबा हमू दई जाईची मासे के खाइबा दरकार नाही तारो अरे बड़ा माटी हैं? मो भाई की बाड़े की तोड़ी देलु ना हाँ। तो मो अयोध्यापुर रे कोन चली छी सब ଆମ ଯୋଧାପୁର ରେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ଭାଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ଠାକ ଅଛି ହଁ। କଣ ଜାଣିଛୁ କହ सुनिबो कह। सुनिबो ताले कह। ताले कहूचे सुन कह। राम भाणी चाकू रावण नेला 14 मास से बने रखिला रज करे अरे रज करे सीता तो 4 किल बनोहिया रज करे ପ୍ରମୋଦ ଅଟଇ ରାଜା ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ତ ଲଜ୍ଜା ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ସାଇ କିଛି ଦୋ ଚାରି ଭାରି ଲୋକ ବୋଲି ସେହି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭରସି କହିବେ ନାହିଁ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ବାପ କଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅଟଇ अरे की बाड़िया तू दौड़ चुके तो नहीं देख देख झियो तक काटुची तू की बाड़िया दौड़ू तार गठी फटेई दे कौन भाबिलु कि मते मरी गली रे पकोड़ा तुम्हारा खाई मरी गली रे पकोड़ा
रामचंद्र सब कथा कहबी से तते नै कि सुली रे बसे देला ठो नाही सब बाड़ी खा मारबो रांड हेबे ता बापर को चिपी सेमिति कोना रहि जा मो कथा सुनु सुमी